तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे आज मामू घर सत्यनारायण पूजा होची आमे जेजबार मोर आसी पहुँचलु। बर्तमान आमे दी जण जाक भितर जाऊँ कारण भितर पूजा होची चलिलु भितर को। मामू कर दी नाती पूजा होची ए देखु ना मामू को जो मो भौणी खाली फोटो मोबाइल धरिकी खाली फोटो सब उठे पकई देखे पक देख मामू एटी बसंती बड़ मामर बा माई आसिले अरे 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 सब माने आम बोहू मैंने सब आसी पहुँचले। तापर ये पूजा पूजी चलती मुझे बही मु बही जेजेमा जेजेमा तार दियर ननद सागर बुझी गप करुँच बास गप चलती। हे देख भाणीजी मैंने ठिया हाय बास बंधु बांधव सब बसती भारी खुशी लगुच एमती माने माई जेजेमा आसले मुंडिया मारे हाय समस्त के बसती के खुशी लगुच सब बंधु बांधव एकाठी हेले बहुत बढ़िया लगे। चलले जेजेमा बर्तमान तक जा मानक पाखक बास जा मानक भितर गोटे मिलन है मिलन हो कथबार्ता चलती खुशी गप चलती सेपटे चाह चलती बढ़िया। बर्तमान मामू भाणजी नाच देख 1 2 3 स्टार्ट धिक ताता दिनी धिक ताता दिनी धिक ताता दिनी दा ना यही तो गोटे मजा खुशी हस खुशी सब बंधु बांधव मिलन यहीटा ही मजा लगे बहुत। तापर ये सब स्त्री लोक मैंने बसंती बर्तमान मुंडिया मारवा पर्व आरंभ होती कारण तुम मान जेजेमा भितर गले मुंडिया मारा चलला बास 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 गोटे माने यहाँ माने गोटे बाघर हो व्रतघर हो कि गोटे फंक्शन हो ये गोटे बंधु बांधव भर जो देखा चेक दुए ये भारी खुशी लगे। हाँ तमें आम कौन समस्त घर को सब जापरनु तेणुक यही गोटे जगह बाघर व्रतघर एमती पूजा पर्व ये समस्त आम मिशु एकाठी हो कथबार्ता हो हस खुशी करूँ बहुत खुशी लगे। तेणुक देखो समस्ते के खुशी अच्छा जहाँ मन दुख ताऊ पचे जी जहाँ पर राग रखी था पचे किंतु सब एकाठी होकर हसवा को इच्छा भी प्रकाश कर राग रही भितर कार राग थाईपे कार कौन थाईपे से बड़ कथा नुहे किंतु बड़ कथा हूँ समस्त भितर जो एकाठी हसटा यहाँ सबुठ बड़ कथा से स्नेह श्रद्धा भल पाइबारे आम समस्ते बंधा रागटा क्षणिक मात्र किंतु आम समस्ते स्नेह श्रद्धा भितर बंधा तेणुक खुशी देख तो गोटे पूजा चलती बर्तमान मैंने आरती है पूजा है आरती है पुष्पांजलि दिहब बर्तमान तेणु पुष्पांजलि दिखाई सारापर से आशीर्वाद भिक्षा कर शिरडी थुआई पूजा हो भोग जहाँ गोटे खुशी माने यही सत्यनारायण पूजाटी हो त्रिनाथ मेलाटी हो जेकोसी पूजाटी आपण मैंने घरे करूँ सतरे बहुत बढ़िया लगे। देखना शिणी बा ये जो प्रथा लोक मैंने सब भूली गले ये सत्यनारायण पूजा पाला दासकाठिया सब भूली गले लोक किंतु हे भौणी आमर ठिया बा 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 ये माई मैंने बसनी सान माई बसती बा से बर्तमान चा पिया कौन कोल्ड ड्रिंक्स फोल्ड ड्रिंक्स सब पीछे है देखो ना आम सब एकाठी गपुचु ये जोई बसती आमर भाई मैंने बसती मामू पुआ भाई मैंने बसती अन्य मैंने बसती समस्त भितर भाई जोई समस्त भितर गप चलती अरे कि जेजे हेली बुझला आज्ञा जेजे तो मुझे आगुरी कितु एवं जो जेजे मत बयस 61 किंतु किए भावुँ 70 किए भावुँ 80 प्रकृति 61 वर्ष कई समस्ते भूली जाऊँच जाओ किंतु ये देखुना खाली गोटे कथा चुट्टी के फरफर उड़ी चुट्टी उड़ी उपुड़ी गलानी सब मोर आगुरी बहुत चुट्टी थिला एबे पूरा चुट्टी उपुड़ी गलानी से चुट्टी उपुड़ी जा फल लोक बयस भावुँ मोर अधिका हो गलानी किंतु मत 61 वर्ष बर्तमान चलती
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବସିକି ହସ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହଉ ପର୍ବ ହଉ ବ୍ରତଘର ହଉ ବାହାଘର ଏଇ ଯୋଉ ହସ ଖୁସି ନା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଫଟୋ ସେସନ୍ ଚାଲିଲା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ କିଏ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲା ଏ ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ବି ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଯାହା ହଉ ଫଟୋ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବା 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 ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଚାଲିଛି ହସ ଖୁସି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ସେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଫଟୋ ସେସନ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ମଜା ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଯେଝା ବାଟରେ ଆସିକିରି କେହି କାହାକୁ କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଫଟୋ ଉଠିବ ବା ମୁଁ ଉପରେ ଗପସପ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୋ ଫଟୋ ଉଠିଲା ଜେଜେମା ତୁମମାନଙ୍କ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ଫଟୋ ଉଠିଲା ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ନେଇ ଗପୁଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଗଲା କେତେ ଗପୁଥିଲା ଇଏ ଦେଖୁନା କି ହସ ଗପ ତ ସରିବନି ଆଉ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ପୁଅ ଆମର ରସଗୋଲା ଗୋଦେଇ ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଇବା ବଢ଼ା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଡାଲମା ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ସେଠି ରସଗୋଲା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଖଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ସବୁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ବୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଣାକିଣି ଥିଲା କିଣାକିଣି କରି ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯା ଭିତରକୁ ଯାରେ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ସବୁ ଭିତରକୁ ଯା ପଳା ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ମିଳନ ହବ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ଦେଖା ହେଲେ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ଖୁସି ଚାଲିଲା ବୋହୂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଚାଲିଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଚାଲିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଖସ ଖୁସି ଚାଲିଛି ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ପୁଅ ବଡ଼ ଗପୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମ ଭୋକ ହେଇନି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଲେନି ଯେତିକି କ'ଣ ଡାଲି ଟିକେ ଆକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଚାଖେଣା ପୁରୀ ଟିକେ ତରକାରୀ ଏତିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି ଏତେ ଦେଖ କହୁଛି ଆଉ କିଛି ଖାଇ ଆରେ ଖାଉନୁ ଟିକେ କେଏଫସିରେ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଖାଇବ କହୁଛି ଗୋଟେ ପୂଜା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସେମାନେ ପୁରୀ ହେଇଛି ତରକାରୀ ହେଇଛି ପୁରା ଜ ୱାର୍କଆଉଟ ପୁରୀ ହେଇଛି ପୁରା ଜ ୱାର୍କଆଉଟ ପୁରୀ ହେଇଛି ବୋଲି ଦି ଖଣ୍ଡ ଭଲ ଝିଅଟା ଆମର ଭଲ ଝିଅଟା ଆଉ ଖିଆପିଆ ତାର କରୁଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ଖାଏ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛି ଏକଦମ କମ୍ ଖାଉଛି ଦି ଖଣ୍ଡି ପୁରୀ ଆଣିଛି ଆକୁ ଆଣିଛି ଯେତିକି ତ ଆଉ କ'ଣ ସେତିକି ବା ଭଲ ଭଲ ପିଉଛୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବି ସମସ୍ତେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ଏ ସବୁ ନାରୀ ମାନେ ଖାଉ ନାରୀ
नारी नारी माने खाउछंती जेतबेले सब नारी आमे तुमर पर खाले नर हो जिबा आउ सब नारी माने खाइले तेणु कर आमे खाइनु खाଇବା आरंभ करिया आउ हैला ना कोन कहू हैं बर्तमान टीटी बाबू खाइकिरी आमर आंगुठी चटा आरंभ कर दे वाह 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 बर्तमान भौणी मैंने सब खाऊँ आमर समस्त मिशिमिशी खाऊँ झील पिला पुओ पिला समस्त मिलमिशिक देखो ये सब आमर भाई बो मैंने सब बस खाऊँ झील मैंने खाऊँ आम माई बस खाऊँ ए बोहू गला तार आने पुओ बोह कर गले सी आने खाइबे सब मिलमिशिक गोटे खुशी आसरे खिया पिया चलती हाँ समस्ते देखो केते खुशी आनंद बसिक खाऊँ देखुं खुशी लगुच देखला बेलू ये देखो ये दी जन देखुना स्वामी स्त्री के पार्क बस मसला बुड़ी खाइला बेले एकाठी ठिया खाऊँ वाह खाई जा खा 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 खाइलु बोपालु बर्तमान मुझे खाइबा आनिया को पतर धरली से बुट आलू जो डालमाटा भल खाए पूरी सागर ताकूटी आनली नहीं आसली ଆପଣ ସବୁ ଆଇଟମ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆଣି ନାହାନ୍ତି? ना सब आइटम आनी शिरणी आनी ठाकुर पूजा शिरणी निश्चित आने पड़ो पूरी दिखंडी आनी तरकारी जो बुट तरकारी ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ବୋଧେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। मिक्स वेज खट्टा ना दरकार अल्प खाए 2-3 घंटा खाईदे मो काम ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ହେଇଛି। हाँ मु खाई कहबी ना केमती जा हूँ टीटी खाब तरकारीटा ବୁଟ ଡାଲି କଖାରୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ कखारू आलू बुट डाली पड़ी तरकारी रेसिपीटा लिखि दियो लाइनटा कुआ କେମିତି ହେଇଛି? ओ ओ फर्स्ट क्लास आज बड़ अंकरे सत्यनारायण पूजा होता आसिली सब बंधु बांधव सहित भेटवाट है बहुत खुशी लगिला मजा लगिला खिया पिया भी है बहुत खुशी भी आमको लगिला यहीटा हूँ स्नेह श्रद्धा आ भल पाइबार गोटे प्रतीक समस्त भितर एकता रखिक समस्त जदि आम हस खुशी चलवा ताले बहुत खुशी लगे तेणु मत आज बहुत खुशी लगी जय जगन्नाथ रही आनंद कवार हरि हरि बोलो जय जगन्नाथ।